Looking at the lives of personalities like Joseph, Ruth, or Moses, we wouldn't wonder if they doubted a well-intentioned higher power in their existence, much less a personal God who directed their paths with care and love. Joseph, to whom had been prophesied a great future, found himself rejected by his siblings and ended up in prison in a foreign country, destitute of all hope and dignity. Ruth, young widow after the tragic death of her husband, found herself on the flight from famine and immigrating into a foreign country without the hope of provision or getting into a new fulfilling relationship. While Moses, having grown up as an Egyptian prince, found himself as a shepherd at the age of 40, where he pastured sheep out in the boonies until the age of 80. For all three of them, life had taken a tragic turn, a dead end, and no solution in sight. But God came in and turned Joseph's life around. God used his imprisonment to bring him before the Egyptian king, used his supernatural gift he had given him from childhood days on, dreams and their interpretation, to give him utter eminence, raising him up to be the second man in the state of Egypt after the Pharaoh, using him thus to save the people of Israel from famine and extinction. God also turned Ruth's life around, bringing her in contact with Boaz, the, quote, most eligible bachelor, unquote, Joseph Prince, who ended up marrying her, turning her life around forever. And God used those 80 long years of Moses to make him, quote, the most humble man on earth, unquote, Numbers 12:3. Used his education, personal skills, and molded character to appoint him the greatest leader of the people of Israel, drawing him so close to himself that he would call him even friend, and changed Israel's destiny through him forever. This is why the Father says to you today, my child, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Isaiah 55:9. But please, don't stop trusting me. I know the thoughts that I think toward you, thoughts of shalom, best translated by happiness, and not of evil, to give you a future and a hope. Jeremiah 29:11. Please know that I dearly love you and will never stop being your Father that you can count on. Wenn wir auf das Leben von Persönlichkeiten wie Josef, Ruth oder Mose schauen, würden wir uns nicht wundern, wenn sie eine wohlmeinende, höhere Macht in ihrem Leben bezweifelten, geschweige denn einen persönlichen Gott, der ihre Wege mit Fürsorge und Liebe lenkt. Josef, dem eine großartige Zukunft prophezeit worden war, musste feststellen, dass seine Geschwister ihn verworfen hatten und endete im Gefängnis in einem fernen Land, aller Hoffnung und Würde beraubt. Ruth, jung verwitwet nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns, fand sich als Flüchtling wieder, vor einer Hungersnot fliehend und in ein fernes Land emigrierend, ohne die Hoffnung auf Versorgung oder eine neue erfüllende Beziehung. Während Mose, der als ägyptischer Prinz aufgewachsen war, sich im Alter von 40 Jahren als Hirte wiederfand, der in der Pampa Schafe hütete, bis er 80 war. Für alle drei hatte das Leben eine tragische Wendung genommen. Eine Sackgasse ohne Lösung in Sicht. Doch Gott griff ein und wendete Josefs Leben um 180 Grad. Er gebrauchte seinen Gefängnisaufenthalt, um ihn vor den ägyptischen König zu bringen, gebrauchte seine übernatürliche Gabe, die er ihm in früher Kindheit gegeben hatte, Träume und ihre Auslegung, um ihm höchste Ehre zu geben, indem er ihn zum zweiten Mann im Staat Ägypten nach dem Pharao machte und ihn dadurch dazu gebrauchte, das Volk Israel vor der Hungersnot und dem Aussterben zu retten. Gott wendete auch Ruths Leben, indem er sie in Kontakt mit dem, Zitat, begehrtesten Junggesellen, Boas, brachte, der sie schließlich heiratete und ihr Leben für immer zum Guten wendete.
Und Gott gebrauchte auch jene 80 langen Jahre des Mose, um ihn zum demütigsten Mann auf Erden zu machen. 4. Mose 12, Vers 3. Gebrauchte seine Bildung, persönliche Fähigkeiten und seinen geformten Charakter, um ihn zum größten Führer des Volkes Israel zu machen, und zog ihn so nah zu sich selbst, dass er ihn später sogar Freund nannte und Israels Geschick durch ihn für immer veränderte. Deshalb sagt der Vater zu dir heute: Mein Kind, wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als deine Wege und meine Gedanken höher als deine Gedanken. Jesaja 55,9. Doch bitte, hör nicht auf, mir zu vertrauen. Ich weiß, welche Gedanken ich über dich hege. Gedanken des Shaloms, am besten zu übersetzen mit allumfassendem Glück und nicht des Unglücks, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Jeremia 29,11. Bitte wisse, dass ich dich herzlich liebe und niemals aufhören werde, dein Vater zu sein, auf den du zählen kannst. Guardando la vita di personalità come Giuseppe, Ruth o Mosè, non ci stupiremmo se dubitassero una potenza superiore nella loro esistenza, nonché un Dio personale che guidi le loro vie con cura e amore. Giuseppe, cui era stato profetizzato un futuro stupendo, si è ritrovato rifiutato dai propri fratelli ed è finito in prigione in un paese straniero, derubato di ogni speranza e dignità. Ruth, giovane vedova dopo la morte tragica di suo marito, si è ritrovata in fuga dalla carestia e come immigrante in un paese straniero senza speranza di approvvigionamento o di trovare una nuova relazione gratificante. Mentre Mosè, cresciuto come principe egizio, si è ritrovato come pastore all'età di 40 anni, dove pascolava pecore in mezzo ai campi fino all'età di 80 anni. Per tutti e tre, la vita aveva preso una piega tragica, una strada senza sbocco e nessuna soluzione in vista. Ma Dio è intervenuto e ha capovolto la vita di Giuseppe. Dio si è servito della sua incarcerazione per portarlo davanti al re d'Egitto. Ha usato il suo dono soprannaturale che gli aveva dato già da bambino, sogni e la loro interpretazione, per dargli suprema stima, alzandolo fino ad essere il secondo uomo dello Stato d'Egitto dopo il faraone, usandolo così per salvare il popolo di Israele dalla carestia e dall'estinzione. Dio ha anche capovolto la vita di Ruth, mettendola in contatto con lo scapolo d'oro Boaz, che ha finito per sposarla, capovolgendo la sua vita per sempre. E Dio ha usato i lunghi 80 anni di Mosè per renderlo il più umile essere umano sulla terra. Numeri 12:3. Si è servito della sua educazione, capacità personali e il suo carattere modellato per farlo il più grande leader del popolo Israele, tirandolo così vicino a se stesso che soleva chiamarlo persino amico, e ha capovolto grazie a lui il destino di Israele per sempre. Ecco perché il Padre oggi ti dice questo: mio bambino, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Isaia 55,9. Però ti prego di non smettere di fidarti di me, poiché io so i pensieri che medito per te, pensieri di shalom, meglio tradotto con felicità e non di male, per darti un avvenire e una speranza. Geremia 29,11. Sappi che io ti amo profondamente e non smetterò mai di essere tuo padre su cui puoi contare.